To you that team, ato ang team karon sa ato ang Sunday service. Yan, team. Discerning the reasons in everything that happens to understand God's purpose. So now we need before that now can we stand in prayer? Let's open our sessions in prayer. Yes, Heavenly Father, Lord, we acknowledge, Lord God, your presence, Lord God, in this place, Lord God. We adore you, Lord God. We give you the highest praise, Lord God. Your name, Lord God, alone will be glorified, Lord God, in this, Lord God, in this Sunday, Lord God, in this preaching, Lord God. Lord, it be, Lord God, that your word, Lord God, will be, Lord God, sent, Lord God, with the Holy Spirit, Lord God, so that everyone, Lord God, will feel it, Lord God. Everyone, Lord God, will receive it, Lord God. And everyone, Lord God, will use it, Lord God, as their guidelines, Lord God, in their living, Lord God, in this imperfect world, Lord God. Lord, busa, Lord God, gamita ko, Lord God, as your instrument, Lord God. Make me, Lord God, the mouthpiece, Lord God, of your word, Lord God. I am just a vessel, Lord God. Lord, let it be, Lord God, that your Spirit, Lord God, soak, Lord God, this place, Lord God, and saturate this, Lord God, in your holy, in the name, Lord God, in your holiness, Lord God, in your righteousness, Lord God. Lord, this day, Lord God, we offer this to you, Lord God, with glad, Lord God, in adoration, Lord God. Lord, this is our prayer, in Jesus' name, Amen. Amen. So, discerning the reasons in everything that happens to understand God's purpose, no? So in order paano natin siya everything happens, no? May reason lahat talaga ng ng nangyayari sa mga buhay natin. So that is why we need to discern. So we need to discern if it is good or if it is bad, it is right or if it is right or wrong para sa ato. Pero unsa ba gyud na siya ang ginatawag nga discernment, no? Unsa ang ginatawag nga discernment in order for us nga para mahatag nato ang right approach, no, kung naa na sa isa ka situation. So tanawon sa nato ang meaning sa discernment. So ano ang meaning sa discernment? So discernment is the ability to choose between what is true and what is right, and what is false and wrong. So sa discernment, no, it is kanang medyo deep meaning siya pag-abot sa observation, no. Sa observation, just observe tapos naghahatag lang tag respond or sa reaction na to. Pero pag-abot sa discernment, which is ang ginaingon sa Bible, we need to be kanang discerning, no? Kanang kailangan nato maging discerning sa mga bagay-bagay. So pag-abot sa discernment, medyo lalom siya kay we need to analyze, no, kung unsa ang true and right. So may kaibahan ba ang true and right? Ang true is kana siya is totoo, and the right, it is tama. False and wrong, mali at saka hindi dapat, which is yung wrong, no. Mo na siya ang ato ang when we discern, mo na siya ang mag-ano sa ato kanang ato ang ma-receive, no. Makapili ta og right nga approach in order kung naka-discern ta. So that is why we need to develop our discernment, no, as Christians. We need to develop our discernment lalo pat kanang makabalo sila na Christian ka kay kanang imuhang lihok kuha na kanang batayado na, no, murag na CCTV perminti ba. Ay nga na di ang Christian, ay nga na. So nagaingana na ang mga tao nagapalibot sa imo. So nakoy sample diri pero it is situational. So ibutang na nato sa situation para dali nato siya maintindihan kung unsa ang totoo, tama, mali at hindi dapat, no? Ang totoo, no, damit, no, sinusuot ang damit, which is totoo 'yon. Pero ang tama, ang damit, no, mag-ayos na ayon sa occasion or event. So yun yung tamang gawin, di ba? Yun yung tama. Ang mali, kung iniisip mo na kahit anong damit ang isuot bagay sa
isa ka okasyon, which is yun yung mali, no? Ang hindi dapat, pero lahi jud ang Pinoy. Paano daw nimo mabalaan ang kwan? Paano nimo mabalaan nga kung naka sa foreign land na ay Pinoy, naka sa beach na ay Pinoy? Paano nimo nabalaan, no? Dili. Kaya ang Pinoy daw, bisag sa bisag sa beach, no? Mag-basketball shoes. Ang uban na nation, nakakuan jud, naka-attire, no? Pero sa Pinoy jud, no? Sa Pinoy lang ka makakita nga, no? Kanang mag-swimming ta, mag-basketball short ta ba? No, mag-adto tag kasal, nakakuan ta, mag-jersey ta, no? Ingana jud ang like jud, no? Pero that is our nature, no? So isa pa, one example. May Diyos, tama. Totoo ang may Diyos. Ang tama is sambahin natin at purihin ang Diyos. Yun yung tamang gawin kasi totoo ang Diyos. Ang mali, hindi ka naniniwala na may Diyos. No? Ang hindi dapat, alam mo yung may Diyos, pero hindi ka naniniwala sa Kanya. Hindi ka naniniwala na kaya niyang i-transform ang current situation mo ngayon. Which is yun yung nalagay sa hindi dapat. So, another thing, member ka sa church, no? Once na member ka sa church, ang tama, involved ka sa lahat ng mga programa or sumusuporta ka sa mga events nito, sa mga ministries, and punta ka ng Sunday, every Sunday. Yun yung ang tamang gawin because you are a member of the local church. Yeah. Para sa toa. So, ang mali, yung naniniwala ka na hindi mo kailangan ng church para mag-grow spiritually. Yun yung mali. So, ang hindi dapat, so member ka ng church, no, tapos hindi mo sinusuportahan or you are not kanang in line sa ilang ginatawag na mission and vision nyo. Taliwas ka, which is nga yun yung na-full siya sa hindi dapat. That is why the other thing na we need to discern. So, yun siya, ang kaibahan na we need to discern kung ano ang tama, ano ang totoo, ano ang mali at ang hindi dapat. So, yun siya. So, medyo level up, no? Level up sa word nga observation. So, another, no? To discern. To discern something is to recognize its true worth or validity. So, malalaman mo lang, no, na nindot ang imuhang like for example, imuhang suot, kung i-wear nimo siya inappropriate occasion, no? Kung baga hindi ka ma-out of place ba? So yun siya. In other words, the ability to discern is synonymously with ability to think biblically. So biblically ang discernment. So that is why nga kanang yung gina-emphasize yun sa Bible, you just hindi mo lang kailangan maging observant. You need to be discerning. So, discerning, no? So, why discerning? So, yun nga sa theme natin na discerning the reasons in everything that happens to understand God's purpose. So, ngayon, i-discern natin lahat ba nang nangyayari sa buhay natin, it is a God's purpose? May kabuluhan ba yung mga nangyayari sa atin? Yung inaakala nating anong tawag niya, makadaot sa Tagalog? Makasira, no? Makasira sa atin. It is really God's purpose na sirain tayo. So we need to discern that, no? Excited na mo mag-discern. So if it is kanang God's plan or dili, God's purpose ba na siya or dili. So but before that, no, medyo taas man ko ni siya, so nag-download na ako videos para at least mas paspas ato ang service. Roll BTR. Roll BTR. Of the family.
and his father loved him most. Jacob had a big family, 12 sons in all. Joseph was the next to last son of the family, and his father loved him most. Jacob even gave his son Joseph a special colorful coat, showing that he was his favorite son. Of course, his brothers were jealous of him. Who wouldn't be? Joseph had some strange dreams. Once he dreamed that he was in the field with his brothers, binding up stacks of grain in the field. Everyone else's stack of grain bowed to his. Another time, he dreamed that the sun, moon, and 11 stars were all bowing down to him. When he told his brothers and father these dreams, they weren't too happy. His father rebuked him, and his brothers just got angrier. But his father kept the dreams in mind. One day, Jacob sent his son Joseph to go find the brothers who were taking care of the flocks. He wanted to hear how his sons and flocks were doing. Joseph's brothers saw him from a long way off. "Here comes the dreamer," they said to each other. "Now is our chance to finish him off. Let's kill him." The oldest brother, Reuben, did not want to kill Joseph, so he suggested they throw him in a dry well and leave him there. Reuben had planned to later come and rescue Joseph. Before he could do that, some traders on their way to Egypt passed by, and his brothers decided to sell Joseph to them. And so Joseph was tied up behind a camel and forced to march all the way to hot, dry, dusty Egypt. Egypt was hundreds of miles away. They spoke a different language. They served strange idols. It was a strange new land, and Joseph would be separated from his family. Joseph was sold as a slave to a man named Potiphar. Potiphar's wife was determined to get her way, and one day she grabbed Joseph and tried to force him to sin. Still, Joseph resisted. He ran away from the scene, but Potiphar's wife had grabbed his coat. She was so angry that she lied about him to Potiphar. The accusation landed Joseph in jail. Not only had he been traded as a slave to Egypt, but now he had been thrown in jail for something he didn't even do. Even while he was in jail, Joseph stayed true to God. God had big plans for him. While he was in that Egyptian jail, he had a reputation for being wise and for telling the meaning of people's dreams. One day, Pharaoh, the ruler of Egypt, had bad dreams that perplexed him. He could not understand what they meant and was dead set on trying to figure it out. He asked his advisors, but they could not help. He asked his magicians, but even they could not explain the dreams. Then one of Pharaoh's servants remembered that Joseph was known for interpreting dreams. Joseph was brought from prison and taken to Pharaoh. Pharaoh told Joseph everything that happened in his strange and scary dream. Joseph knew exactly what the dream meant, and he carefully explained the meaning to Pharaoh. Not only did Joseph tell Pharaoh what the dream meant, but he also told him what to do about it. The land would experience famine in 7 years, and they needed to store up food to prepare. Pharaoh was impressed, and he honored Joseph. In fact, he made Joseph the second-in-command ruler over all of Egypt. Although he had been rejected by his family and left for dead, he had risen to power and greatness because God was with him. Later on, when Joseph was giving food to the people, his own brothers came to him for help. You can imagine how surprised they were to see their own little brother whom they had left for dead. He was now ruling one of the greatest countries in the world. Joseph brought his whole family to live in Egypt. Even though things looked bad for Joseph, God turned it into good. Amen. No? Whatever the situation, worst situation na ito ang makuan karon, no? God is good, no? He will turn it into good, no?
Mo to siya ato ang reference karon no. Makita to siya sa Genesis 37 to 50. Actually, no, kung basahan nato siya, medyo dugay. So, mo to siya ang but the story, mo to siya ang cycle sa story, no. So, let's proceed. Ay, no. Alam niyo bakit kaya binigyan si Joseph ng dreams, tama? So, binigyan siya ng dreams. Tayo din binigyan ng Lord ng dreams, no? Pero bakit hindi binigay ng Lord direct, no? Direct. Nakuha ni Joseph ang dreams pero ang pagsubok, no, hindi po basta-basta, no? Kaya si Joseph gilabay siya sa whale. Gilabay siya sa whale, gibaligya, gipriso pa jud. So, in order for you to have that dreams, no, there is a corresponding struggles or test, no. So, dana tagiing na ni Jesus Christ, no. This is Jesus Christ nga siya nagsabi nito, no. In John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I will have overcome the world. So, no, it is giwarning nga natadaan ni Jesus Christ na in this world, since this is not perfect, no, imperfect world, we will have a trouble. So, maraming troubles tayong pagdadaanan. So, that is why we always guard our heart. I-guard na ato ang heart, no, whatever troubles nga mag-abot sa ato, problems man na siya, kanang makahatag og pain, no, makabroken sa ato ang heart, no, that is just a trouble nga giingon ni Jesus Christ. Pero kana ba nga trouble is good for you? So good for you, good ba na siya nga trouble para sa imuha? So bakit nga ba may pagsubok, no? Tama ba na dapat padaanan ng isang tao ang pagsubok para lang makamit ang pangako ng Diyos? So may mga reasons bakit naga-exist ang pagsubok. So, number 1 reasons bakit naga-exist ang pagsubok. Ayon nga sa Book of Job, no? Sa Book of Job, ang sabi, ang tao daw ay may kakambal pagkapanganakan niya. So, ano ang kakambal? What is the twins of the man kanang nga pagpanganak niya? So, ang kambal daw ng tao is ang troubles, no? So that is why, no, dili na ka ma-shock kung nakay mga problema or nakay mga struggles sa life. Amen. Dahil kakambal na po yan ng tao, no? It's already declared. So, reasons of every test, no? Bakit may test, no? Test. Ang number 1 is the test, mold, equip, make you wise in order for you to become mighty, no? So, balik ta sa kwento ni Joseph, no? Si Joseph gihulog siya sa balon, no? Gihulog siya sa balon, which is the worst thing siguro nga iyahang na-feel kay tungod iya pong family ang nagbuhat sa iyaha, no? Feeling betrayed. So betrayedor si Joseph, feeling betrayed si Joseph. Pero katuba is nakadaot kay Joseph, no, dili, it opened doors, no? It opened doors. Kay tungod si Joseph is destined si Joseph is destined to become mighty, to become powerful, no? Dili na niya mabuhat kung nagastay lang siya sa iyang comfort zone dito sa iyang family, which is beloved kayo siya sa iyang parents. Kay sa tibuok anak sa iyang parents, siya lang ang tagaan o katong rainbow sa video ganina, rainbow nga damit, no? Siya lang ang gitagaan ato. So do you think si Joseph mag-matured sa ingato nga kung dili siya ma-separate sa iyang family? So God, no, make a way para si Joseph maging matured and strong. No, gigamit ang iyang families, no? Sometimes family jud ang gamito, no, in order for us to become weak, no? Family jud ang i-attack sa enemy kay, no, that is the weakest point sa atoang pagkatao, ang atoang family. Pero tung nawalay si Joseph sa iyang kwan,
kabalo na siya, naging independent siya, no? Naging independent si Joseph. Wala na siya nagsalig sa iyang parents. Kay layo naman, no? Na-mold si Joseph and na-equip. So paano na-equip si Joseph? According to ano sa iyang kwento, no, si Joseph is gibaligya as slave, no? Na slave si Joseph, naging slave siya. So na-equip si Joseph paano siguro para paano makisalamuha, no? Paano siya makisalamuha sa mga tao nga kapantay niya, no? Or kanang sa ubos nga mga tao, no? Si Joseph na-equip and to become slave at that time, dili basta-basta, no? Kay ginakuan ka ba? Kumbaga, gina-exhaust gid ka sa trabaho, ginatagaan kag bugat nga trabaho, no? Kay kung slave ka nga that time, wala kay karapatan mo reklamo, no? Kung unsay ipabuhat sa imuha, buhaton nimo. So, Joseph kanang gi-develop siya, gi-equip siya to become obedient, no? Naging obedient si Joseph. So, naging ano siya, siguro kaning ginaingon nga gi-equip si Joseph kay kato ni siyang kuan ba. Di ba na story dito nga si Joseph gitempt ni asawa ni Potiphar. No, kuan ni Potiphar siguro kay si Joseph kuan ba kanang babad sa trabaho. Dati ang mga slave no kay ginapamaso og mga bato, no. Siguro na develop to ni Joseph ba mga muscles niya ba sa pagakwat sa mga bato, pag-alsag mga kadena. O to na tempt siguro tong asawa ni Potiphar which is his boss, no. Boss ni Joseph si Potiphar, dito siya naging slave. Actually, si Joseph na ano po siya na kanibitang kabalo gid si Joseph, no, kung na-discern gid siguro ni Joseph nga kanang para gikan ba to kay Lord nga mga blessings or mga struggles kay actually si Joseph is siya kumbaga mayordomo ba, siya na-hire siya as mayordomo dito sa balay ni Potiphar. So from slave to medyo nag na siya. So siguro si Joseph kay kabalo siya nga naiplano ang Ginoo sa iya bisang naa siya sa lowest point of his life kanang ginabuhat niya ang tanan ba. Ginabuhat niya ang tanan with his excellent, no, with his excellent kanang wala gid siya ingon nga ay kuan lang ni pero ginabuhat ni Joseph ang tanan. So dili man ka ma-promote kung dili nimo buhaton ang tanan, tama? So mao to ang reason siguro si Joseph na-promote siya as kanang caretaker sa balay ni Potiphar tungod si Joseph ginabuhat niya excellently ang iyang trabaho. So another thing, make you wise, no? Naging wise si Joseph, very discerning kay si Joseph, no? Kay nahimo siyang kuan ba, no? Make you wise. Katong pag-tempt sa asawa ni Potiphar sa iya kabalog yun si Joseph nga kung kita lang, no? Maingon kita, wow, grasya jud, no? Grasya ato ang maingon. Pero si Joseph kabalo siya nga dili niya ang plano sang Ginoo sa kuha. I will become a ruler. Klaro kayo sa isip ni Joseph, no? Klaro kayo ang dream sa isip ni Joseph kung unsay gusto sa Ginoo sa iya. That is why actually every day nga ginatempt gid siya sa asawa ni Potiphar. So wala na kabalo si Joseph, dili gid ko, no, dili ko patempt. Pero dili pod palupig ang asawa ni Potiphar, no. Actually gusto na niya hagasaon si Joseph, pero si Joseph may paninindigan, hindi to ang plano ng Lord, no. Hindi to ang plano ng Lord. He ran away, no. Tinakasan ni Joseph ang temptation, no? Utukso, ako, no? No? Kana daw siya, actually, napinakwa na ang tukso daw, hindi mo siya ginapray nga layuan siya. So, you need to run away. No? Pag may temptation, dagan, no? Dagan pa sulong. Ay, dili, dagan pa sibat. No? No, amen? Amen? Amen. So, moto ang mga struggles ni Joseph, no? Tanan struggles ni Joseph sa iyang life, no? Kanang tanan to siya gihatag sang Ginoo, no? Gihatag to siya sang Ginoo.
dili para madaot si Joseph, to make him mighty. Di ba? To make him mighty, no? Kung si Joseph, no? Kung si Joseph, actually nakulong pa si Joseph no? Pero naging wise si Joseph, no? Siguro amigo niya ang warden, telling them the wisdom. Tapos nung nag-consult na ang Pharaoh sa mga wardens, so since ang warden may task nga to katungkulan, magkaila sila ni Joseph, so he recommend Joseph, no? That is the opportunity to Joseph na kanang mamit pod si Pharaoh, no? Imagine from kulungan, no? From kulungan, no? Nakakulong ka ba ngayon? Saan ka nakakulong? Nakakulong si Joseph. Pero no? Bigla lang, no? Bigla lang naging second in command sa the biggest and strongest country at that time, no? Second in command next to Pharaoh. Pero, no? Next to Pharaoh. So grabe, no? Excellent, no? Muna siyang ginaingon no nga kanang naga-struggles man kakaron, no? Naga-struggles man kakaron kanang pait man, no? Pait ang kinabuhi. You feel heartbroken, you feel pain, no? Kanang nakaingon ka nga kanang I did my best, no? But my best, no, was good enough. No, was good enough. No? Pero you need to really hold, no? You need to really hold and firm sa kanang ginatawag na dreams, no? Kasi malaynay mo, no? Pag convinced na si Lord nga you are able, no? Convinced na si Lord na kanang you can control, you can take control, no? Bisan asa pa man ka karon sa imuhang kwan, no? Nagahilak pa man ka karon, pero when God, no, sees your heart nga you can take control of that dreams nga iyang gi-promise sa imuha, He will give it in just the blink of an eye, no? Just like Joseph. Si Joseph man to, kami lahi man. Bakit epektibo kay Joseph, sa iyo hindi, di ba? No, bakit epektibo kay Joseph, sa atin hindi, no? We are the same. We are parehas ta children of God, no? No? We just claim, sabi nga ni pastor, claim your birthright, no? Claim your birthright, no? Kung effective sa ilaha, nanong dili sa atoa, no? So another thing, no? There are two reasons, no? There are two reasons of a test, no? Isa is to mold, to equip, make you wise in order to become mighty. The other thing is that the test teach, direct, and discipline you to make you qualify in your dreams. No? To make you qualify in your dreams. Yun nga, no? Sometimes, no? Sometimes abi nato ginaano ta kanang ginahigpitan god, no? Sometimes ginahigpitan, ginabuhat man nato ang tanan na parehas lang man tanay kanang gusto, goal sa life, no? Pero no, ang medyo anong pag-abot sa imuha, pag-abot sa atoa, nanong medyo pait man compare sa ilaha, no? Maybe because there is something, no? Mayroong ginagawa pa si Lord sa puso mo na which is, hindi pa hindi mo pa na-overcome, no? Hindi mo pa na-overcome. Kasi pag once ang isang bagay mo to siyang requirements sa imuhang next level, hindi mo siya na-overcome, you will not qualify, no? Hindi ka talaga papasok in that level. No, hindi ka talaga papasok in that level, no? Kung hindi mo kasi napapasa yung elementary years, you will not be able to be qualified in high school years, no? You need to kailangan mo pagdaanan step by step. So that mo na siya ang ginatudo sang test sa atoa. Teach us, direct us, and discipline us. So, may reference verse
ta pag discipline, no? Proverbs 13 to 24. Proverbs 13 to 24. Those who spares the rod of discipline hate their children. Those who love their children care enough to discipline them. No? No, ang sabi is, to those who spares the rod of discipline. So imagine niyo yung imagine niyo yung isang pastol, no? Si pastol, no? Ang isang pastol, may yan siya, may gina-prepare o rod. Kinsa nakakuan diri, naka-star or naka-stay, no? Naka-stay dito sa bukid, no? Pag lawig ta karabaw or mga kambing ba kahayo pa na to, we may ara gid ta permente og sticks, no? That represents arad, no? O say buhaton na to pag ang tinday sa ato ang karabaw wala ni sunod sa iyang mama or nilihis og dalan, no? Siyempre darad, no? Bunalan, no? Bunalan na to ang kuan, ang tinday nga ni si Mang, no? Dungol kayong karabaw. No? Dungo. So ingana pod si God, no? Kanang feeling nato nga murag ginahit gid ta ni Lord, no? Ginahita ni Lord na murag ginapasakitan ta niya, no? Pero that is not good. That is not bad for us. No, it is good for us in order for us to become disciplined, no? Kay para kita mga tinday mobalik ta sa tama nga dalan, no? Musubay ta sa ato ang Mother Carabao. Musubay ta sa ato ang siyempre sa tama nga dalan para makaadto ta sa ato ang destination, no? Mao na siya ang isa ka test nga ginakuha ni Lord, no? Kay giingon pod sa Hebrew 12:6 to 8. Basahan na to isa ba, no? Hebrew 12:6 to 8. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everything He accepts as His son. Endure the hardship of discipline, no? Usahay kaning pagdisiplina sa ato medyo hard, no? Medyo sakit, no? Grabe, ang discipline is really painful, no? Kita gani dati, no? Ginabunalan kita kuan ba paha, no? Paha tapos kuan sa unsangan ng mistake, no? Kuan sa kanang unsay tawag na kahoy, no? Pero ang dati ang kuan, no? Jud, bayabas, no? Bayabas ang kuan, no? Kung bayabas iyang pasa mo so okay lang na siya basi dako na siguro imong antad ba. Gibayabas na, no? Endure the hardship of discipline. God is treating you as His children. So love ka ni Lord, no? Love ka ni Lord kasi gusto niya, no? Gusto niya ginadisiplin ta, no? Unsay mahitabo sa bata nga kanang dili i-discipline sa mama or kanang dili gud dapatan. Di ba? Mas spoiled, no? Mas spoiled. Siya ba gani kay dili na ko siya dapatan ba ako na yang dapatan. So, no? Kanang mo na ato ang kuan na kung naga-endure ta pain, no, na ang mga situation wala nagapabor sa ato maybe because God, no, God is something na gina-change, no? God is something na gina-change sa imuhang heart, no, sa imuhang mindset. So, we need to discern, no, unsa kaya, no? Unsa kaya, no? In order for us to be in our dreams, no? Nindot kayo magdod ang dreams. Actually, lami kayo mag-dreams. Pero ang journey towards that dreams, moto'y nakalisod, no? Moto'y nakalisod. Pero si Joseph, I believe gi-enjoy to niya. Nga naman, klaro sa iya nga ang plano sang Ginoo. Klaro sa iya unsa ang dreams nga gihatag siya sa Ginoo, no? Whatever happened kay Joseph, mabala na to karon kung unsay giingon ni Joseph. No? No? If you are balik sa abo. If you are not disciplined, no? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all, no? Tanan ba may test sa buhay, no? No? Tanan ta may test sa buhay, no? God is disciplining us, no? He is teaching us, no? Directing us to qualify in our dreams, no?
ginatudloan ta ni Lord, ginadisiplin ta niya para kung naana ta sa ato ang dreams, sa ato ang life, no? We are kanang magiging excellent ta, we become fruitful, magiging fruitful ta sa ato ang dreams, no? Because katong mga series of struggles and tests napasa na nato, no? Whatever test na you have right now, no? Be excellent in facing it, no? Just like Joseph, gina-enjoy lang niya ang mga struggles sa iyang life, no? Don't treat discipline, no, as a bad thing for you, no? Kailangan natin mag-discipline. Magpasalamat ta pag gina-directa or pag ginapasakit, medyo nakaramdam ko ta og sakit, no? Ma-remember na ako dati, baby pa si Aba sa magadtong mig-ubi. Ang advice ang unsa ang advice sa doktor, no? Kung kiss daw ang bata, kailangan nimo siya pahilakon, no? Kailangan nimo siya pahilakon kay nga naman kung nagahilak to ang bata, mo to ang magiging healthy ang iyang heart, tapos ma-exercise ang iyang lungs. No? Sa mga mami, makarelate din sila ani, no? Mao na siya pod, no? Kung nagahilak ka karon, no? God is checking, no? Kung you are in pain, no? God is just checking kung healthy pa ba ang imuhang heart, no? Healthy pa ba? No? Magpasalamatan no kung kanang na mga situation sa ato ang life nga ginaagyan nato karon nga medyo bugat sa ato and kanang makahilak, no? Gangon sila nga makahilak, no? God is testing, no? Kung healthy pa ba ang ato ang heart, no? Healthy heart is a qualification, one of the qualification in your dreams, in the promise of God, no? Because God is a righteous God, no? Insights. Dali lang ni, munsa na oras. Insights, no? No? Every test come for a reason. And that reason is good, no? Because God is good, no? God is good, no? Amen. Good talaga ang God is good and faithful, no? God is good and faithful. He is loyal to us, no? Pag sinabi ng Lord na bibigyan ka niya, no? Bibigyan ka niya ng mga I believe everyone of us here na ay mga dreams, no? Pero kanang habang gina-acquire, no? Gina-acquire na to ang ato ang dreams, no? Sa tunga-tunga we will become discouraged. Oh, ingani di ay mas mayo na lang diri na lang ko. No, ingana di ay pagabot sa ato ang dreams, no. Abi na tog dali lang mag-business, no. Pero ingani di ay ang qualification mag-business kay dati nag-business mi pero nalugi. Diba? Ingani di ay kailangan jud di ay kanang dili basta-basta commitment, no. Kanang gusto nimo i-achieve sa imong career or sa imong pagkatao pero dili di ay, no? Dili di ay basta-basta, no? Dili di ay basta-basta. Pero God is good, no? Unsa man na ing ginapagdaanan nimo karon, gina-order lang ni God, no? Gina-prepare niya imong mind. Gina-prepare na niya imong heart. Physical, no? Imong physical. Kay Joseph, gi-prepare po ng physical. You cannot be, no? No? Giagi og slave si Joseph. Kaya nga naman, para makabuild sa muscle siguro, no? Kasi hindi ka nakakita ng general na butod. Di sa Philippines na. Pero during that time, di ba? No? No, that is why there's nairason, no? Nairason ang tanan. Yeah. Bakit mo pinagdaanan, no? Kahit ang sakit-sakit na, i-endure mo lang, no? I-endure mo kasi once you believe, no, once you believe in God, may patutunguhan ka talaga, no? So, in conclusion, di ba? In conclusion, madali lang 'to, no? Dalawa lang, no? Dalawa lang kasi test. Ano ba ang purpose ng test kasi sa buhay natin? No? Kailangan lang natin ma-discern para when it comes in a situation nga medyo
dili pabor sa ato at least kabalota, no? Ay ginatest lang di ay ko. Ay basig na ako yung nabuhat nga mali, at least na ako i-change, no? Nga na lang. So in explore, no? In line in our explore, Luke 5:4-5. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water." No, iba ni siyang version. "And let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." No? I will let down the nets, no? Pero we will focus sa respond ni Peter, no? Ang sabi ni Peter, Master, we work hard all night and haven't caught anything. Hindi to response ng isang victorious na tao. Di ba? Yeah. Hindi yan response ng isang matagumpay na tao. Yung respond ni Peter. Lord, dugay naman kaayo. Lord, lahi ako ang prayer, lahi man nimo ang gihatag. Di ba? Lord, gusto ko blessing, anong problema man? So that is really the respond. Parehas pod kay Peter, no? We have toiled all night, nireklamo. So kita pod, no? Kita pod, no? Kanang we are just like Peter. No, we are just like Peter. We are just like Peter nga kanang nata sa problema usay dili ta maka-explore kay tungod naay burden sa ato ang heart nga which is kanang gusto nato sa gusto ni Lord dili magkabangga, no? Siguro si Peter gusto na pauli-una ni nga time ba? Nga na siya nga wala naman yun ni Quad, no? Kanang magod nga respond dili na malipayon si Peter, no? Broken si Peter. Failed siya, no? Failed siya. No? But because he knew the instruction is from Jesus, pero alam niya kasi nang galing kay Jesus, no? Si Joseph nakulong, pero alam niya ang instruction ng God sa kanya through his dreams. Nga magiging mighty, magiging powerful ka, no? Because Peter, no? Kanang nadungog niya ang instruction from Jesus, no? He believed that something will happen, no? He believed that something will happen, no? Same with Joseph. Kabalo siya nga katong dream niya para kay Lord. Kabalo gid siya nga whatever struggles, whatever troubles, test niya iyang pagdahanan, no? He believed, no? He believed na kay Lord to gikat, he believed that something will happen. Something good will happen sa iyang life, no? Samtang buhi pa ta, no? Something good will happen, no? Kaya, no? Laban lang, no? Sabi nga nila, laban lang, no? Kaya laban lang, no? So, kabalo ko, no? All of us has a struggles, no? Dumating sa point that we are tempted to give up, no? Tempted to divert, no? Pasagdayan na lang tong dreams na po. Kay lisod man to, diri na lang ko sa pikas kaya ay sayon. No? Pero God is faithful, no? God is faithful. Kung He give you that dreams sa inyo ang mind, He is faithful, He will give you that. No? He will give you that. Ang steps lang is you need to be discerning in everything that happens, no? Unsay gusto ni Lord ipabuhat sa imuha. Okay? It is to discipline you or it is to mold you or to equip you. No? It is no, kasi may mga magkaiba eh. Ang discipline, no, may lain pod, no. Balik na to ang katong the story of the rat, no. Lain pod nga straight na kagdalan, bunalan pa ka, di ba? No, the rod is the rod of discipline. No, mugawas lang na siya kung naanakay, kung nilihis na ka. So that is
the role of the rod, no? Another thing is kanang naana ka sa imuhang dalan pero kabalo si God nga there are bigger problems ahead. So diri pa lang sa imuhang sitwasyon karon, i-train na kaniya. No? I-train na kaniya. In that is the test. No? That is the test na gusto niyang ikuan, no? To make you level up. No? To make you level up. You need to be discerned. So if in case man pod nga it is a rod of discipline, you just discern it, no? Ano ba dapat, Lord? No? Ano ba dapat, Lord? No? We just need to repent, no? God is merciful, no? Gihatagan niya iyahang bugtong anak for our salvation and for us, no? To overcome the world, no? To overcome the world. Isa na sa ang world is our dreams, no? Na we need to overcome and we need, no? Kuwao na to siya, no? So maulan to siya, no? And everything we need discernment. No? We need to discern in everything that happens. No? In order for us to respond or to react, no? In order for us to respond or to react. No, kailangan ba jud na mag-react ta? Because reaction is different from responding, no? Responding is a positive. Yung reaction, katong yung reaction, di ba? Nga yung mga angry na po. No? Ang responding is an action, no? Nag-aakta. Ang react is just, no? Kanang reaction lang. So, tanan, no? Tanan nga tao. Tanan? Wala. Tanan nga na, Adri. Tanan nga tao. Tanan nga, no? My brothers and sisters, let's stand. Let's stand. Let's close our Sunday service. No? I hope na naamoy nakapulutan, makatabang sa inyong